السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، رکع السجود لیکچر نمبر 23 ہے، اور اس لیکچر میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے لے کر 127 تک پر بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج تک ہمیں کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں کہ موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تھا تو وہ اژدہا یا سانپ بن گیا تھا، اور اس نے باقی سارے اژدہوں یا سانپوں کو نگل لیا تھا۔ دوستو، ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہے اور ان کے نظریے کے مطابق کتنی صداقت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اژدہا کیا چیز ہے الکتاب المبین کے مطابق۔ دوسرا یہ کہ ان کہانیوں کا احاطہ کرنے کے لیے میں آج لیکچر میں سیاق اور سباق والی آیات کو بھی شامل کروں گا، تاکہ ان کو مد نظر رکھ کر آپ سے شیئرنگ کر سکوں۔ حالانکہ ہمارا آج کا لیکچر سجدن کے متعلق ہے، لہذا سجدن کیا ماتھا زمین پر لگانا ہے یا کچھ اور ہے، اور ان آیات کے مطابق سجدہ میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور مسلمان کیسے ہونا ہے وہ بھی ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کا ختنہ کر دیا جائے اور دوسرا کلمہ پڑھوا دیا جائے تو وہ اعلان کر دیا جاتا ہے یہ جو مسلم ہو گیا، لیکن یہاں کیا پروسیس بتایا جا رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ جن کا ترجمہ سانپ یا اژدہا کیا جاتا ہے وہ بھی ان آیات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، یہ سب میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، لہٰذا لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 101 ہے، اس میں لکھا ہے کہ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِہَا، وہ خاص زندگی گزارنے کی ضرورت کی جگہ ہم تجھ پر وضاحتی بیانیاں دیتے ہیں ان زندگی گزارنے کی ضرورت کی جگہوں کی خبروں میں سے۔ دوستو، زندگی گزارنے کی ضرورت کی جگہوں کی جگہ کی خبروں میں سے ہمیں وضاحتی بیانیاں دیا جا رہا ہے، اور کائنات بنانے والے کی طرف سے وضاحتی بیانیاں جو ہے وہ آیات میں رکھا گیا ہے، اور آیات یا الکتاب المبین ہی القرآن ہے۔ دوستو، کائنات پوری کی پوری القرآن ہے۔ اسی طرح کیونکہ کائنات سے ہم علم لیتے ہیں اور ہم الکتاب المبین سے بھی علم لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ القریہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے رکع السجود سیریز کا لیکچر نمبر 17 ہمارے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پر موجود ہے، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ آج میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ زندگی گزارنے کی ضرورت کی جگہ الکتاب المبین کے اندر ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کی سب سے اہم ضرورت علم اللہ ہے، اور وہ الکتاب المبین کے اندر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ علم ہے، اور یہ ہمیں کائنات سے جو کہ ام الکتاب ہے، اس کے علاوہ القرآن نامی القریہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ 2 گتوں کے اندر ہے، لہذا دوستو یہ عکس ہے کائنات کا۔ مزید اس ضرورت کی جگہ سے ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقتاً جن افراد کے دلوں پر تالے ہیں اور سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے پاس وضاحتوں کے ساتھ وہ ان کے پیغام دیے ہوں کا گروہ آیا۔ دوستو، یہاں پر جاءت واحد ہے اور مؤنث ہے، اور یہ رسولو جو کہ جمع مکسر ہے ان کے لیے آیا ہے۔ یہ جاءت ہمیں بتا رہا ہے یہ ایک بنڈل کی صورت میں ہے، ایک جتھے کی صورت میں ہے، ایک گلدستے کی صورت میں ہے، جو ان کے پاس ایک ہی ساتھ سب کے سب رسل شدہ آئے ہیں، اور رسل شدہ جو ہے وہ الکتاب المبین کے الفاظ ہیں، اور جو پیغام دیے ہوئے ہیں دوستو جو الکتاب المبین میں ہے یہ سب رسل شدہ ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارا ان پر ایمان ہے، اور یہ تھرو الکتاب
वजाहतों के साथ हमारे पास आए हैं, लेकिन हमारे लोग इनके साथ क्या करते हैं और माजी में क्या होता आया वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह कर के फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन कब्ल, फिर जिनके दिलों पर ताले हैं और सुनने की सलाहियत नहीं रखते, ना हुआ कि वो अमन पसंद हुए जो भेजे हुओं के साथ उन्होंने इससे पहले भी झूठ मंसूब किया। यानी जो भेजे हुए, आपको जैसे मैंने बताया अल किताबिल मुबीन के अल्फाज हैं, इनके साथ जो झूठ मंसूब करते हैं और लोगों को पेश करते हैं वो अमन पसंद नहीं होते। मजीद आयत के आखिरी हिस्से में है कि कज़ालिका यत्बअल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, जैसा कि मज़कूरा वाला कायनात बनाने वाला वो छाप लगाने वाला है इनकार करने वालों की समझने की सलाहियतों पर। दोस्तों, जो इनकार करने वाले हैं उनकी समझने की सलाहियतों पर जो है वो छाप है, और ये छाप आप पहचान भी सकते हैं। मसलन आप आयात पेश करें किसी को भी, अगर तो वो आयात के साथ बोल ले कि ये फ़लाँ बाबे की तफसीर पढ़ लो, फ़लाँ की पढ़ लो, ढमका की पढ़ लो, या कहे कि हमारा जो है फ़लाँ आलिम ये कह रहा है इस आयत पर, फ़लाँ ये कह रहा है, ढमका ये कह रहा है, वो क्या है? वो झूठ मंसूब करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो घड़ रखा है वो इनके अकायद और तारीख़ के मुताबिक है, जो कि अल किताबिल मुबीन उसकी तस्दीक ही नहीं करती। दोस्तों, इनकार करने वाला जब आप उसके सामने ये चीज़ें रखें, ये सब हीले बहाने करेगा, तफसीरों वाले और दूसरे तीसरे, और हीले बहाने में अपना जो मंतक है अकीदे की वो भी रखेगा। तो ये क्या होता है, वो भेजे हुओं के साथ झूठ मंसूब कर रहे हो तो लोगों को बताने के लिए। मज़ीद ऐसे अफराद के मुतल्लिक क्या कहा गया है वो सूरह 7 की आयत नंबर 102 में बताया गया है, वमा वजदना ली अक्सरिहिम मिन अहदिन, और हमने यकीनन इन झूठ मंसूब करने वालों या कुलूब पर मोहर लगे हुए काफिरीन के लिए बहुत ज़्यादा अहदो पैमान में से ना पाया। यानी अहदो पैमान मौजूद हैं कायनात बनाने वाले के, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा नहीं पाया है। मज़ीद अगले हिस्से में है कि व इम वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और अगरचा कि हमने इनका बहुत ज़्यादा को अहदो पैमान को तोड़ने वाला ही पाया, यानी ये जो है बहुत ज़्यादा अहदो पैमान को तोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम भी हैं जो नहीं तोड़ते। वो कौन है? अल-अराफ की आयत नंबर 103 में सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बी आयातिना, फिर इनके अहद शिकनी के बाद हमने मूसा को आयतों के साथ मुकर्रर किया, अपनी आयतों के साथ मूसा को लाए, या ये तर्जुमा बनता है दोस्तों, मूसा को आयतों के साथ मुकर्रर किया या मूसा को आयतों के साथ लाया गया अहद शिकनी करने वालों के बाद से। अहद शिकनी की, उसके बाद मूसा आयतों के साथ आ गया, जैसा आज भी हो सकता है। लिहाजा जो अहद शिकन है ये कौन है और मूसा इनके पास आया तो क्या हुआ, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। इला फिरऔना व मलाइही फज़लमू बिहा, डिक्टेट करने वाले हट धर्म और इसके मौलवियों या सरकोपों की तरफ मूसा आया तो उन्होंने इन आयात के साथ अंधेरा फैलाया। यानी आयात के साथ मूसा मुकर्रर है तो इन्होंने उन आयात के साथ ही अंधेरा फैलाया, जैसा कि आज भी हमारे मजहबी पेशवा जो वो कहते हैं ओ जी वो डंडा जब फेंका था वो सांप बन गया था, हकीकत में उसने बाकी सारे सांपों को खा लिया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। मज़ीद ये क्या है, झूठ मंसूब कर दिया। मूसा आयतों के साथ है और ये आयतों के साथ झूठ मंसूब किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमें बताया वो बाइबल का किस्सा है, बाइबल से लिया है, जबकि आयात जो है उसकी सपोर्ट करती ही नहीं है। मज़ीद ये कि आज भी डिक्टेट करने वाला और इसके चेले चबाडे आयात के साथ अंधेरा फैलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमारे मजहबी सरपरस्त अपने अकायद और नज़रियात आयात पर थोपते हैं और आयात के तराजम को अकायद व नज़रियात के मुताबिक ढाल देते हैं और अंधेरा फैला रहे होते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया कि ये लोग कभी कभार थोड़ी सी आयत तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं, फिर तर्जुमे की बुनियाद पर एक घंटे की तकरीरें करते हैं। यही वजह है और यही जहालत है जो फैला रहे होते हैं तकरीरों की सूरत में, ताकि
یہ تقریریں اس وجہ سے کرتے ہیں اور آیت کا تھوڑا سا حصہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اپنی کہانیوں کو لوگوں کو سنائیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ الکتاب المبین میں ہی لکھی ہوئی ہیں، لہذا کیا کر رہے ہیں، جھوٹ منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ایسے جو ہے ان کا انجام کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا، یہ کہہ کر کے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اس کے بعد تو دیکھ بگاڑ یا خرابی کرنے والوں کا نتیجہ کیسا نکلا۔ اب دیکھیں جو آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، غلط نظریات یا غلط انٹرپریٹیشن کرے گا تو نتیجہ جو بڑا خطرناک نکلے گا۔ اور آپ مشاہدہ کر سکتے دنیا میں نظر دوڑا کے اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ حالت ضلالت اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے الکتاب المبین کی آیات کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہے اور اپنے عقائد و نظریات تھوپتے ہیں ان کے ساتھ، جو کہ آیات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ مزید یہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسیٰ کو اللہ نے اپنی آیات کے ساتھ مقرر کیا ہے، نہ کہ آدمی کے طور پر، اور فرعون اور اس کے چیلوں نے آیات کے ساتھ ظلم یعنی اندھیرا پھیلایا اور یہی بگاڑ تھا۔ مزید آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ بگاڑ جاری و ساری ہے، جاری و ساری، ہر فرقے نے اپنے پسند کی آیتیں چنی ہوئی تو اپنے پسند کے بندوں کے نام نیچے لکھ کے عقائد کے مطابق تراجم کر کے وہ ایونٹ کے ساتھ آیتوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آیتوں کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ مزید ہم اگلی آیت جو کہ 104 ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے یا ڈکٹیٹ کرنے والے کے سامنے ڈٹ جانے والے نے کہا، اٹینشن ڈکٹیٹ کرنے والے، حقیقتاً میں بھیجا جانے والا عالم کے پالنے والے میں سے ہوں۔ دوستو عالم کے پالنے والا، آپ دیکھیں عالم کے پالنے والا الکتاب المبین کا علم ہے، اسی میں سے موسیٰ آتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والے کے پاس بھی اور اس کے چیلوں کے پاس بھی اور ہمارے جیسوں کے پاس بھی۔ لہٰذا دوستو عالم کو علمی طور پر پالتی جو ہے وہ الکتاب المبین ہے، اور انہی میں سے موسیٰ تھرو آیات پڑھنے پر ہمارے اندر جو فرعونیت ہے اس سے اور عالم کے فرعون سے مخاطب ہے۔ مزید اگلی آیت میں موسیٰ بات جاری رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میں اس قابل ہوں کہ میں نے اللہ پر الحق یا حقیقت کے علاوہ فرمایا ہی نہیں۔ اب دیکھ لیں الکتاب سے موسیٰ اللہ پر الحق ہی بتا رہا ہے۔ مزید کیا کہہ رہا ہے وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، حقیقتاً میں تم سب کے پاس، تم سب کے پالنے والے سے وضاحتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ دوستو ہمارے پاس موسیٰ آیا ہے وضاحتوں کے ساتھ اور ہم سب کو علمی طور پر پالنے والی الکتاب المبین ہے، لہٰذا الکتاب کے تھرو موسیٰ آیا ہے، الکتاب علمی طور پر ہمیں پال رہی ہے اور موسیٰ اس میں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ مزید ہر فرعون یعنی ڈکٹیٹ کرنے والے اور اس کے چیلوں یعنی ملا یا اس کے سرکوپوں کو بھی پالنے والا علم ہی ہے، اور اس علم کے ساتھ موسیٰ آیا فرعون و چیلوں کے پاس، لیکن پچھلی آیات کے مطابق انہوں نے آیات کے ساتھ اندھیرا پھیلایا، اور اس علم سے موسیٰ جو آیتوں کے اس حصے میں بتایا گیا ہے وہ بتا رہا ہے یہ کہہ کر کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس تو میرے ساتھ کائنات بنانے والے کے بنیادی افراد کو بھیج دے۔ دوستو موسیٰ فرعون سے کہہ رہا ہے کہ کائنات بنانے والے کے جو بنیادی افراد ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج، وہ ہر ایک کا کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ ہر ایک کو میرے ساتھ بھیج۔ مزید اگلی آیت میں ہے قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ڈکٹیٹ کرنے والے نے جواب دیا اگر تو کسی دلیل یا کسی آیت کے ساتھ آیا تو کسی آیت کو لے کر آ، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ دوستو یہاں لفظ آیاتن آیا ہے، یہ اسم مفرد ہے، غور سے دیکھیں ہا کی ضمیر یہاں
लगी हुई है जो कि वाहिद मुअन्नस की है। अब आयत नंबर 3 को भी देखें, वो भी मैंने इसके साथ लगाई है। इसमें आयातिना जमा में है और इनके लिए भी हा की ज़मीर वाहिद मुअन्नस लाई गई, यानी कि एक बंडल या एक बुक बाइंडिंग की सूरत में या एक गुलदस्ते की सूरत में है। और आयत नंबर 3 के तहत मूसा आयात के साथ मुकर्रर है, यानी आयत नंबर 6 में भी आयात का मजमुआ है लेकिन वाहिद है, बिल्कुल ऐसी जैसे किताब है और इसके अंदर आयात एक बंडल की सूरत में मौजूद हैं और किताब वाहिद है। आयत नंबर 6 में भी आयात का मजमुआ है लेकिन वाहिद है, क्योंकि इसके आगे गोल वाला ताए लगा हुआ है और गोल वाला ताए तब लगता है जब चीज़ एक हो, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ और भी मौजूद है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि लफ्ज़ मिल्लत है और लफ्ज़ उम्मत है और इनके साथ भी गोल वाला ताया है, और मिल्लत या उम्मत का पता ही है आप लोगों को कि इसमें तकरीबन तब से लेकर आज तक जो भी गुज़रा और जो मौजूद है सब आता है। लिहाजा यहाँ आयतिन में भी एक आयत नहीं बल्कि सब की सब आयत शामिल है और गुलदस्ता या बंडल की सूरत में है। लेकिन फ़िरऔन और इसके चेलों ने यहाँ से मोजज़ा निकाल लिया, जबकि अगर यहाँ मोजज़ा लिया जाए तो मूसा आयत नंबर 103 के तहत बहुत से मुआजिज़ात के साथ आए, जबकि मौजूदा फ़िरऔन और इनके चेले कहते हैं कि एक ही मोजज़ा था, जबकि मूसा सिर्फ एक मौजज़ा के साथ नहीं बल्कि आयातिना जमा में आई है, आयातिना के साथ आया है और आयातिना इन फ़िरऔनों की बात और इनके चेलों की बात को झूठ साबित कर रही है। अब मूसा आयत के साथ मुकर्रर है और किसी भी आयत के साथ जब हम अल-किताबिल मुबीन पढ़ रहे होते हैं तो आ जाता है। मज़ीद इससे अगली वाली आयत 7 की 107 है, उसमें मूसा ने क्या कारनामा किया वो बताया गया है। फ़अल्का असाहु फ़इज़ा हिया सुबानुम मुबीन। इसके बाद मूसा ने अपने खुद के सहारे को अंडेल दिया तो इस लम्हे अचानक वो सहारा वजाहत करने वाला अज़दहा था। दोस्तों वजाहत करने वाला अज़दहा वो क्या था? असा, और असा को आयातिन कहा गया है, यानी आयातिन ही वजाहत करने वाला जो अज़दा है। और वजाहत जब होती है तो बातल को ये निगल के रख देता है, उड़ा के रख देता है। दोस्तों पिछली आयत में आयातिन को असा इस वाली आयत में कहा गया है और इस वाली आयत में वजाहत करने वाला अज़दा भी आयत को ही कहा गया है। दोस्तों इस आयत में सुबानुम मुबीन मरकब तौसीफ़ी है और मुबीन इसम सिफ़्त और इसम फ़ाइल भी है। मज़े की बात फ़िरऔन और इसके मौजूदा चेलों ने इसका तर्जुमा ही बतौर इसम सिफ़्त और बतौर इसम फ़ाइल नहीं किया। इसकी वजह बाइबल वाला किस्सा आयत पर थोपना था जो थोप दिया और मुबीन का तर्जुमा ही बदल दिया। मज़ीद इनको अगर अलग अलग करके देखें तो मुबीन भी सिफ़्त है और सुबानुन भी सिफ़्त है और ये दोनों आयातिन की सिफ़तें हैं, लेकिन अगर इनको एक करें तो ये मौसूफ़ और सिफ़्त हैं। दोस्तों सुबानुन के मानी अज़दा होने वाला या बतौर इस्तिहारा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ऐसी जैसा कि कुरान को शेर भी कहा गया है और रस्सी भी कहा गया और तराजू भी कहा गया है और हदीद भी कहा गया है और सुल्तान भी कहा गया है और नूर भी कहा गया है और फुरकान भी कहा गया है। सोबान फ़ालान के वज़न पर है, रहमान की तरह और कुरान की तरह ये सिफ़्त है। दोस्तों ये सिफ़्त है, हकीकत से इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। जो असली वाला अज़दा जो सांप होता है उससे इसका ताल्लुक़ नहीं, ये सिफ़्त है और आयत इनकी सिफ़्त है। मूसा का जो असा है उसकी सिफ़्त है। लिहाजा दोस्तों मज़ीद मैं आपसे शेयर करूं, अगर दोनों को मरकब बना के देखें तो साहबान मौसूफ़ है और इसकी सिफ़्त है मुबीन, यानी अज़दा वजाहत करने वाला, और वजाहत करने वाली अल-किताबिल मुबीन है, यानी अल-किताबिल मुबीन को बतौर इस्तिआरा अज़दा कहा गया है यहाँ पर, जैसा कि शेर भी कहा गया है, मैज़ान भी कहा गया है और सुल्तान भी कहा गया है और रस्सी भी कहा गया है।
तराजू भी कहा गया, यहाँ पर उसको अज़्ज़ा कहा गया है। मज़ीद हम देखते हैं सूरह 7 की 108, तो उसमें है वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिया बैदाउ लिन्नाज़िरीन, और मूसा ने अपना हाथ निकाल लिया, इसके बाद वो भी नज़र दौड़ाने वालों के लिए शफाफियत वाला था। यानी मूसा का हाथ जो कि शफाफियत से भरपूर है, वो मूसा का फरमान है। यहाँ यदाहू भी बतौर इस्तारा है, बिल्कुल ऐसी जैसा कि हमारी रोज़मर्रा लाइफ में कहते हैं कि मैं बुराई में मुलव्वस नहीं, मेरे हाथ शफाफ व साफ़ हैं। इसी तरह मूसा का हाथ भी इसका फरमान है, जो कि आयात है जो शफाफियत से भरपूर है। मज़ीद मूसा आयात ही निकालता है जो शफाफियत से भरपूर है, और वही मूसा का हाथ है। जैसा मैं दूसरी मिसाल दूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मेरा बेटे तो मेरे हाथ हैं, यानी मेरी कुव्वत बन गए हैं। मज़ीद अगली आयत 7 की 109 है, उसमें लिखा गया है कि कालन मलाउ मिन कौमी फ़िरऔना, डिक्टेट करने वाले की कम्युनिटी के मौलवियों या सरकोपों ने कहा। क्या कहा वो आयत के आखिरी हिस्से में है, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, हकीकतन ये यकीनन खूब जानकारी रखने वाला फ्राडिया है। दोस्तों यहाँ बात बिल्कुल क्लियर होगी कि मूसा कोई मुआजिज़ात यानी डांग या सोटे को सांप बनाने वाला जो अमल है वो लेकर नहीं आया, बल्कि अलीमुन है, क्योंकि ये फ़िरऔन के हवारी कह रहे हैं कि इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, यानी बेशक ये यकीनन इल्म देने वाला फ्राडिया है। ये जो फ्राडिया हैं वो मूसा को फ्राडिया कह रहे हैं, लेकिन मूसा अलीमुन है, यानी खूब इल्म वाला है। अगर मूसा का डंडा सांप बना था तो जादूगरों को तो उसको अज़दे वाला या सांप वाला कहना चाहिए था, मगर वो उसको लसाहिरुन अलीमुन कह रहे हैं। मज़ीद फ़िरऔन की मौलवियों या सरकोपों ने मूसा के मुतल्लिक़ क्या कहा, वो भी अगली आयत 7 की 110 में बताया गया, ये कह कर के युरीदु अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम। फ़िरऔन ने अपने मौलवियों या सरकोपों को कहा कि मूसा का मकसद है कि वो तुम सब की बुनियाद या फाउंडेशन से निकाल रहा है। दोस्तों यहाँ अर्दी मिट्टी वाली ज़मीन नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जो फ़िरऔन और इसके मौलवियों या सरकोपों ने जो तरीक़ा ज़िंदगी मुतारफ़ करवा रखा था, उसको अर्दी कहा गया, और यही उनकी फाउंडेशन है। फ़िरऔन जो भी होगा उसकी एक बुनियाद होगी, बनाई हुई होगी, और उस पर चल रहा होगा और उस पर चलवा भी रहा होगा दूसरों को। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है फमाज़ा तामुरून, तो अब तुम क्या कहते हो। अब फ़िरऔन अपने चेलों से मशवरा मांग रहा है, और मज़ीद अगली आयत में बताया गया है 7 की 111 में ये कह करके कालू अर्जी व अखाहु व अरसिल फिल मदाइनी हाशिरीन। फ़िरऔन के मौलवियों या सरकोपों या चमचों ने जवाब दिया कि तू मूसा को और इसके हम ख्याल को रोक दे, और तू फरसूदा सकाफ़त या फरसूदा रस्म व रिवाज का बंदोबस्त करने वाला है। दोस्तों आज आप अपने इर्द गिर्द खुद देखें कौन है जो फरसूदा रस्म व रिवाज और फरसूदा सकाफ़त को मुतय्यन या इसका बंदोबस्त करके कौन देने वाला है। जो दे रहा है वही फ़िरऔन है, चाहे निज़ाम हो या लोग या किताबी इल्म हो, वो और इसकी डिमांड करने वाले फ़िरऔन के मौलवी या सरकोप या चेले चमाटे हैं। मज़ीद दोस्तों आप देखें वो कह रहे हैं कि तू फरसूदा सकाफ़त या फरसूदा रस्म व रिवाज का बंदोबस्त करने वाला है। अब आप देख लें, मैं बारहा कह रहा हूँ कि फरसूदा रस्म व रिवाज का बंदोबस्त किसने करके दिया है, वो फ़िरऔन है, और उसके मुताबिक चलने वाले और उसका दिफा करने वाले उसके चेले हैं हाज़िर में भी। लिहाजा दोस्तों फरसूदा रस्म व रिवाज जो है वो तबाह करती हैं, जैसा कि हमारे मुआशरे हो चुके हैं। मज़ीद अगली आयत जो कि 7 की 112 है, उसमें ये कहा गया है कि या तू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम, वो तेरे पास आए खूब इल्म देने वाले तमाम फ्रॉड करने वाले या धोखा देने वालों के साथ। दोस्तों उसके जो बंदे हैं
وہ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تو ایسے افراد کو بلا وہ تیرے پاس آئیں، خوب علم دینے والے، تمام فراڈ کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، یعنی تو ان کو بلا جن کے پاس الکتاب المبین کے علم کے علاوہ جو جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، تو ان کو بلا۔ مزید یہاں بھی سانپ دکھانے والوں کو نہیں بلکہ خوب علم والوں کی بات ہو رہی۔ مزید اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو 7113 اس میں ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اور جب فراڈ کرنے والوں کا گروہ ڈکٹیٹ کرنے والے کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے یقیناً معاوضہ کرنے والے ہو، تاکہ ہم ہی غالب آنے والے یا جیت جانے والے ہیں۔ دوستو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں معاوضہ ضرور دینا۔ مزید اگلی آیت میں فرعون جواب دے رہا ہے کہ قال نعم وانکم لمن المقربین، ڈکٹیٹ کرنے والے نے کہا ہاں، اور حقیقتاً تم ہی یقیناً قریب کیے ہوئے ہو، یعنی اگر تم جیت گئے تو تم قریب ہونے والے ہو میرے، اور ہاں میں تمہیں انعام و اکرام بھی دوں گا، یہ کہا جا رہا۔ مزید اگلی آیت میں یہ ٹولہ کیا کہہ رہا ہے وہ بتایا گیا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ انہوں نے کہا اٹینشن فرعونیت کے سامنے ڈٹ جانے والے، یا یہ کہ تو انڈیل دے اور یا یہ کہ ہم انڈیلنے والے ہیں۔ دوستو یہاں کہیں نہیں لکھا کہ جو انڈیلنا ہے وہ مٹی والی زمین پر انڈیلا جائے گا، اور کیا انڈیلا جائے گا وہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگلی آیت کا مروجہ ترجمہ دیکھیں پہلے، کیونکہ میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بریکٹ میں لاٹھیاں لکھا ہے، لیکن آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ لاٹھی کیا جائے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ڈانگیں سوٹے ہی القا کیے گئے، تو وہی عقیدہ یہاں بریکٹ میں لکھ دیا۔ اسی طرح بھی سحرن میں بی کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ لہذا اب آیت کو دیکھتے ہیں تو قال القوا، موسیٰ نے جواب دیا تم انڈیلو، فلما القوا، پھر بتدریج جس لمحے ان فراڈ کرنے والوں نے انڈیلا۔ دوستو ان فراڈ کرنے والوں نے کیا انڈیلا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، فراڈ کرنے والوں نے دھوکہ دیا انسیت یا لگاؤ رکھنے والے افراد کی دیکھنے کی صلاحیتوں کو، اور انہوں نے لگاؤ رکھنے والے افراد کی رہبری کی، اور فرعون اور اس کے مولوی یا سرکوپ وہ آئے خوب شاندار فراڈ بازی کے ساتھ۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ ڈکٹیٹر اور ان کے ساتھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن موسیٰ سے لگاؤ رکھنے والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں اس آیت سے بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ وہ ان کا فراڈ شاندار ہے، عام فراڈ نہیں، بلکہ وہ فراڈ ہے جو لگاؤ رکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر اش کر اٹھتے ہیں جو لگاؤ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا دوستو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی سرپرست ہیں وہ جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پر اش کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ آیتوں کے ساتھ بھی منسوب کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے 7117 اس میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف انکشاف کیا کہ اپنے خود کے سہارے کو بتدریج انڈیلو۔ دوستو موسیٰ کا سہارا جو ہے آیاتن ہے، اور آیاتن کو اس نے انڈیلنا ہے، عصا جو ہے وہ آیاتن ہے، عصا کو ہی اس نے بتدریج پیش کرنا ہے۔ دوستو وحی ہونے پر موسیٰ عصا ڈالتا ہے، وحی کے بغیر نہیں انڈیل رہا اپنا عصا۔ یہ آپ دیکھیں تو عصا کا یہ مرکب اضافی، اس کا ترجمہ ہی بطور مرکب اضافی ہمارے مترجمین نے نہیں کیا۔ جب موسیٰ نے اپنے سہارے کو انڈیلا تو کیا ہوا؟
वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के फ़ाइज़ा हिया तल्क़फ़ुमा याफ़िकून, फिर अचानक वो मूसा के सहारे ने कैच किया या मूसा के सहारे ने पकड़ा जो फ़िरऔन और इसके मौलवी या सरकोप झूठ मूठ घड़ रहे थे या वो ढकोसला बना रहे थे। दोस्तों झूठ मूठ घड़ रहे थे, इस पर आप गौर करें कि उन्होंने कोई सांप सुपोले छोड़े नहीं, वो तो झूठ गढ़ रहे थे मूसा के सामने। लिहाजा मूसा की असा यानी मूसा के पास जो आयत थी, मूसा के साथ जो आयत थी कोई, उसने उस आयत के थ्रू उनके उस ढकोसले और झूठ मूठ जा था उसको पकड़ लिया। यहाँ पर सांप वगैरह ने कुछ नहीं खाया। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो 7 की 118 है, उसमें लिखा है फ़वाक़ा अल हक़्क़ु व बातला मा कानू यअमलून, फिर इसने हकीकत का दरीचा खोला और झूठो फ्रॉड हुआ जो वो अमल करते थे। अब देखिए ये अमल कर रहे हैं, यानी फ़िरऔन और उसके मौलवी या सरकोप या उसके चेले चबाड़े जो है वो जो अमल कर रहे होते फ़िरऔनियत के मुताबिक, झूठ फ्रॉड जो घड़ रखा है और इल्मी फ्रॉड जो कर रहे होते हैं, वो क्या है, वो अमल उनका बुनियाद है, वो अमल उनकी ज़मीन है, वही वो करते हैं। लिहाजा मूसा ने उस अमल को ही झूठा कर दिया, क्योंकि मूसा ने जब असा यानी आयातिन रखी तो क्या हुआ, वो हक वाज़े हो गया और जो झूठ था वो ऐसी तैसी फिर गई उसको। दोस्तों आयत में माँ मौसूल है, ये बता रही कि फ़िरऔन और इनके फ्राडियों या मौलवियों सरकोपों ने जो शानदार फ्रॉड और ढकोसला तैयार कर रखा था जिसके मुताबिक वो अमल करते, मूसा के असा ने इस घड़े हुए झूठो फ्रॉड को बातिल साबित कर दिया। मजीद आयत नंबर 119 उसमें है फ़ग़ुलिबू हुनालिका वनक़लबू साग़िरीन, पास फ़िरऔन के मौलवी या सरकोप वो खुद साख्ता गलत मलत घड़ने वाले इस लम्हे वो शिकस्त दिए गए और वो लौटाए गए, वो ज़लीलो ख्वार होने वाले हैं। दोस्तों वो गलत मलत घड़ने वाले थे, गलत मलत वो घड़ रहे थे और आयात के साथ मंसूब करके वो पेश करते जैसा कि हमारे यहाँ पेश किया जाता है। और जो ऐसा करेगा गलत मलत घड़ के पेश करेगा और वो एक तो शिकस्त खाएगा और दूसरा ये है कि वो ज़लीलो ख्वार होगा। लिहाजा दोस्तों अब आप देखें कि दुनिया में ज़लीलो ख्वार कौन है। जो ज़लीलो ख्वार हैं वही फ़िरऔन उनमें ही मौजूद हैं और वो फ़िरऔन के मौलवी हैं, फ़िरऔन के चेले हैं और फ़िरऔन के सरकोप, यानी सबसे आगे आगे जो साथ साथ रहते वो अफराद हैं वो, और ऐसे मुआशरे ज़लीलो ख्वार हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं 7 की 120 उसमें है व उल्कियत सहारतु साजिदीन, और इस गिरोह को अंडेल दिया गया ख़ास फराडियों की जमात वो मानने वाले या फरमाबरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले हैं। दोस्तों जब उनके अंदर वो बात बतदरीज सरायत कर गई तो उन्होंने उसको मान लिया, हक को जो वाज़े हुआ था, और वो मानने वाले हो गए या और फरमाबरदारी करने वाले और अमल दरामद उन्होंने कर लिया उस पर। दोस्तों अगर हम मरवजा तर्जुमा देखते हैं तो उसके मुताबिक है कि जादूगर सजदा में गिरा दिए गए, यानी कि जादूगरों ने सजदा कर लिया। जब वो इल्म सामने आया तो जब उन्होंने सजदा कर लिया तो उन्होंने सजदा में क्या कहा, ये भी मैं मुरवजा तर्जुमा आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने सजदा में कहा कि हम आलम को पालने वाले के साथ अमन पसंद हुए, या मुरवजा तर्जुमा हम आलम को पालने वाले के साथ ईमान वाले हुए, ये सजदे में उन्होंने कहा। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सुभान रबियल अला, सुभान रबियल अला, सुभान रबियल अला, ये कहा जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम आलम को पालने वाले के साथ अमन पसंद हुए। दोस्तों ये कहा गया है, जबकि अगर अब हम गामिदी और दूसरे अफराद को देखते हैं जो कहते हैं वो जी सजदा तो शुरू से चला आ रहा, तो फिर आपके वाला अलग क्यों है, क्यों आप सुभान रबियल अला उसमें पढ़ते हैं, ये तो कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि ईमान वो लाए हैं मूसा और हारून के रब के साथ, तो उन्होंने कहा है कि हम आलम को पालने वाले के साथ अमन पसंद हुए। ये ईमान लाने का तरीका भी है और सजदे में उन्होंने जो कहा वो भी है।
لہذا ان کا تو سجدے میں جو کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی الگ، لیکن ہمارے والوں کا الگ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے کتنا فرق ہے، اور غامدی جیسے افراد آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہذا اب ہم اپنے ترجمہ کے مطابق ان کو دیکھتے ہیں تو 7 کی 1 to 1 میں ہے قالو آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم عالم کو پالنے والے کے ساتھ امن پسند ہوئے، وہ امن پسند ہو گئے۔ مزید دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ ایمان لانے کے لیے مولویوں کا ایجاد کردہ دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وحی کو مان کر اس کے مطابق چلنا ہی سجدہ ہے، اور یہی امن پسند ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ان کے اپنے ترجمہ کے تحت ایمان والا وہ ہے جو وحی کو مان کر اس کے مطابق عمل کرے۔ مزید سورہ الاعراف کی آیت نمبر 122 میں ہے رب موسیٰ و ہارون، ڈکٹیٹرشپ کے آگے ڈٹ جانے والے اور جانشینی والے کے پالنے والے کے۔ دوستو وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے اس کو ماننے والے ہو گئے، ان کا ماننا ہی ان کا سجدہ کرنا ہے۔ لہذا دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں 7 کی 1 to 3، اس میں ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، ڈکٹیٹ کرنے والے نے کہا تم موسیٰ اور ہارون کے پالنے والے کے ساتھ امن پسند ہوئے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ فرعون کہہ رہا میں تم کو اجازت دیتا اس سے پہلے ہی تم امن پسند ہوگے موسیٰ اور ہارون کے رب کے لیے۔ لہٰذا مزید یہ کیا کہہ رہا ہے آیت کے اگلے حصے میں ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها، حقیقتاً یہ یقیناً ایک حکمت عملی تہذیب یا کلچر میں تم نے حکمت عملی چلی ہے تاکہ تم کو اور اس کلچر یا ثقافت کے ماننے والوں کو اس کلچر یا ثقافت سے باہر کرتی ہے۔ یعنی فرعون نے جو کلچر یا ثقافت بنا رکھا تھا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ باہر کرتی ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی حق تم پیش کر رہے ہو تو کلچر کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا جو میں نے بنا رکھا ہے فرعونیت والا کلچر، یعنی رہن سہن کا طریقہ جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ فرعون کہہ رہا وہ تو باہر ہے، یہ اس کا حصہ ہی نہیں جو تم ایمان لے آئے ہو رب پہ اور حق پر آگے ہو۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں فسوف تعلمون، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلد ہی تم جان لو گے، وہ کہہ رہا ہے جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مزید 7 کی 1 to 4 ہے، اس میں لکھا ہے کہ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، میں یقیناً ضرور مخالفت کرنے والے تمہارے سامنے والوں یا تمہاری قوت والوں کو اور آپ کے مستند اکابرین کو یا وثوق والوں کو الگ کر دوں گا، اس کے بعد میں مجموعی طور پر سلب کر دوں گا۔ دوستو آج بھی فرعون اور اس کے حواری کچھ ایسی دھمکیاں لگاتے نظر آتے ہیں اور اپنا کلچر جو ان کی فاؤنڈیشن یعنی ان کی ارض انہوں نے بنا رکھی ہے اس سے نکلنے والوں کے ساتھ دھمکیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعد اوقات ان کو مار بھی دیتے ہیں، ان کو جلا وطن بھی ہونا پڑتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ حق بات کے ساتھ ہوتے ہیں اور حق بات جب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لوگ یہ حشر کرتے ہیں۔ مزید اگلی آیت کو دیکھتے ہیں 7 کی 1 to 5، اس میں ہے قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے ڈکٹیٹ کرنے والے کو جواب دیا کہ حقیقتاً ہم اپنے خود کے پالنے والے کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی انہوں نے پالنے والے کو اپنا لیا تو ان کا پالنے والا بھی وہی ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے موسیٰ کا جس نے الحق کو باطل پر ثابت کر دیا تھا وہ جو پچھلی آیات کے مطابق آیات پر مبنی تھا، جو عصا یعنی موسیٰ کا سہارا ہے اور وضاحت کی صورت میں اژدھا تھا، جب یہ علم واضح ہوا تو اس علم کو دیکھ کر یہ فرعون سمیت اس کے فراڈ پر مبنی علم والوں نے موسیٰ و ہارون کے رب کو سجدہ کر لیا اور فراڈ والا علم اور فراڈ بازی چھوڑ دی، یعنی انہوں نے مان لیا۔ مزید اگلی آیت میں ہے کہ 1 to 6 میں وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا۔ دوستو کیوں نہیں لیتا، اور اگر لے رہا تو کس بنیاد پہ وہ لے رہا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا،
मगर कि हम अमन पसंद हुए अपने खुद के पालने वाले की आयतों या दलीलों के साथ जब वो आयात का बंडल या गुलदस्ता हमारे पास आया। दोस्तों अब आप देखें, आयात का गुलदस्ता उनके पास आया तो वो जो है अमन पसंद हो गए, या मरवजा तर्जमा के थे तो ईमान वाले हो गए। कोई सांप, कोई अजदहा, कोई डंडा, कोई डकोरा, कोई लाठी, कुछ नहीं आया। वो कह रहे हैं आयात आई हैं हमारे सामने और हम जो है अमन पसंद हो गए हैं आयतों के ज़रिए। लिहाजा दोस्तों मूसा का असा जो है वो वाहिद है, और ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा है, क्योंकि आयत इनको ऐसा कहा गया है। दोस्तों पिछली आयत में पहले आप देखें आयत नंबर 3 में आयत आया है और मुफरद की ज़मीर है, फिर आयतिन आया है मुफरद की ज़मीर है और असा उसको कहा गया है, और यहाँ आकर फिर आयत आई है और मुफरद है, क्योंकि आयत जमा में है लेकिन इनको एक गुलदस्ता या बंडल बनाने वाली जात, इस आयत में भी जात आया हुआ जो कि एक बंडल या गुलदस्ता बना रही है और बता रही कि आयत जो है वो मजमुआ बंडल या गुलदस्ता की सूरत में आई है, और जात में छुपी हुई सिंगुलर की ज़मीर मुअन्नस की है जो आयत के लिए है। लिहाजा फ़िरऔन के परिंदे ना अजदहा पर और ना ही डांग सोटे पर और ना ही वो किसी खुंडी पर ईमान लाए या अमन पसंद हुए, बल्कि वो आयात के मुताबिक आयात के साथ अमन पसंद या ईमान वाले हुए। लिहाजा पिछली आयात को मद्देनज़र रखें तो सुअबानुम मुबीन वजाहत करने वाला अजदहा है या वाज़ेह होने वाला अजदहा है जिसने फ़राड पर मबनी इल्म को हड़प कर लिया है। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, हम सब के पालने वाले तू हम पर साबित कदमी डाल दे और तू हमको पूरा कर सलामती देने वाला, यानी मुकम्मल तौर पर सलामती देने वाला कर दे। साबित कदम भी हमको रख, क्योंकि फ़िरऔन जो है वो आपको पता है कि धमकियाँ वमकियाँ लगाते रहते हैं। मज़ीद आयत नंबर 127 है, 7 की उसमें है वक़ालल मलाउ मिन कौमी फ़िरऔना, और डिक्टेट करने वाले की कम्युनिटी में से नुमाया हैसियत रखने वालों या कमांड करने वालों ने कहा। क्या कहा वो आगे बताया गया है। सब ने नहीं कहा, उनमें से जो मूसा के साथ चले गए वो तो मूसा के साथ जो नहीं गए थे उन्होंने कहा आताज़ारु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्दी व यज़रका व आलिहातक, क्या तू मूसा और इसकी कम्युनिटी को छोड़ देगा ताकि वो फाउंडेशन या बुनियाद में बिगाड़ या ख़राबी करे और वो आपको और आपके देवताओं को छोड़ दे। दोस्तों अब बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इलाहों को छोड़ना और अपनाने की बात हो रही है, और इलाहों को थ्रू इल्म और विजनरी आइडियाज़ की बुनियाद पर माना या छोड़ा जाता है, ना कि डंडे को सांप बनते देखकर। मजीद आयत के अगले हिस्से में है कि काला सानुकत्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, फ़िरऔन ने अपनी कम्युनिटी के नुमाया हैसियत रखने वालों को जवाब दिया कि अनकरीब हम बुरी तरह इन बुनियादी दस्तूर साज़ों या स्ट्रक्चर फ्राहम करने वालों के हकूक़ को मस्ख़ करेंगे और इनके ज़नाने या नकम्मे या फील्ड में नाकाम या बेवसूख अफराद को आबाद या आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद दोस्तों अब भी आप देख लें पाकिस्तान में जनाना टाइप या नकम्मे जो फील्ड में नाकाम होते हैं बड़े ओहदों पर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको पता ही कि ऐसा ही निज़ाम है। मज़ीद आयत के आखिरी हिस्से में है व इन्ना फ़ौक़हुम काहिरून, और हकीकतन हम इनके कमज़ोरों पर ताकत रखने वाले हैं, यानी सब पर वो ताकत नहीं रखती, जो कमज़ोर हैं उन पर ताकत रखते हैं। अब देख लें कोई भी जो ऊपर हो फ़िरऔनियत यानी कंट्रोल करने वाला हो और हट धर्मों हर सही बात भी की जा रही हो लेकिन वो अपनी बात बनवाने वाला हो, उसको फ़िरऔन कहते हैं और उसके स्कोप भी होते हैं। मसलन पाकिस्तानी निज़ाम आप देख लें या इंडियन निज़ाम देख लें, आप देख लें कि यहाँ पर ये है और भी बहुत सी जगहों पे है, सऊदीया में है, और जहाँ पर बादशाह थे वो जो हैंडलर हैं उसके टॉप वाले खलीफा जो है वो सारे के सारे फ़िरऔन हैं।
فرعون ہے وہ۔ مزید دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس کے مطابق انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب العالمین کو مان لیا، جب مان لیا تو سجدہ انہوں نے کر لیا۔ دوستو ماننا جو ہے وہ سجدہ کا مترادف ہے، لہذا کسی کو ماننا اس کو سجدہ کرنا ہے، اور عمل درآمد اور فرما برداری بھی ساتھ ضروری ہے۔ اگر صرف مان لیا زبان سے اقرار اور جو وہ کہہ رہا اس پہ عمل نہیں کیا تو مانا نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں کیا، انکار ہی کیا ہے تب بھی۔ دوستو اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔